মুন্না ধুল। দুই ওপেনিং ব্যাটার শুরু করতে এসেছেন গোপাল সিং এবং মুন্না ধুল। হিমাংশু জিন্দাল প্রথম বল, ক্যাচ কল, মিড অফ, ক্লিয়ার করবে, সময় পেয়েছিলেন তবে কোথাও একটু অনুধাবন করতে ব্যর্থ হলেন। বাউন্ডারি এসছে প্রথম বল থেকে। 4:08 স্টার্ট টাইম, 35 মিনিটসের মধ্যে লাস্ট ওভার স্টার্ট করতে হবে। টাইম বাউন্ডেশন, স্টার্ট টাইম 4:08। গোপাল সিং ইনসাইড আউট, এক্সট্রা কাভারের উপর দিয়ে নিউ সিংহবাহিনী জুয়েলার্স ওভার বাউন্ডারি এলো। সিং ইজ কিং। গজের এই ক্রিকেটের ফুল টস, পত্রপাঠ সীমানার বাইরে, হাই অ্যান্ড হ্যান্ডসাম গোপাল সিং। নিউ সিংহবাহিনী জুয়েলার্স ম্যাক্সিমাম এলো তার ব্যাট থেকে। গোঘাটের সেরা কারা, সবুজ ঘাসের পিছে হুগলির আসল রাজা। হবে ধুমধুমার, কেউ পাবে না পার, 4-6 শুধু আজ ননস্টপ। এনডিসি কাপ, এনডিসি কাপ মানে ক্রিকেটের মহাসংগ্রাম। এনডিসি কাপ, এনডিসি কাপ। প্রথম বল থেকে বাউন্ডারি, দ্বিতীয় তৃতীয় বল থেকে ওভার বাউন্ডারি। 16 পয়েন্ট, রান পাবেন না। গোপাল সিং বঙ্গ টেনিস ক্রিকেটে প্রায় 2 দশকেরও কাছাকাছি সময় দাপটের সঙ্গে ব্যাট করছেন সারা বাংলা জুড়ে। রানীগঞ্জের এই ছেলেটি একটা হালকা আলতো আবেদন কোথাও ছিল না। মিস্টার সুকমল দাস কোনো উৎসাহ দেখাননি। ব্যাট বল দূরত্ব, বড় গ্যাপ ছিল। লিটন বাড়ুই তার হাত ঘুরে ফেরত এলো। প্রথম দুটো ওভার ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে, এটা অনেকটা বাইরে। অফ স্টাম্পের ওয়াইডের সংকেত। মিস্টার সুকমল দাস কন্টাই থেকে, কাঁথি পূর্ব মেদিনীপুর, অন্যদিকে শ্রীরামপুর হুগলি থেকে মিস্টার গোপাল সাউ। দুই অনফিল্ড আম্পায়ার এবং টেলিভিশন আম্পায়ারের ভূমিকায় রয়েছেন বাঁকুড়া থেকে বাবাই আচার্যি। ডট বলে নাগালেই এখানে পৌঁছতে পারেননি গোপাল সিং। ওভারের পরিসমাপ্তি, প্রথম ওভারের খেলা শেষ। 17 বিনা উইকেটে অ্যালোয় 11 উলুবেড়িয়া। খেলার এই অংশটি নিবেদন করলেন সত্যম শিবম কৃষি ভান্ডার, প্রোভাইডার বিজয় দে। সত্যম শিবম হার্ডওয়ার্স, প্রোভাইডার সুজয় দে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। ফার্স্ট ওভার 17 উইদাউট এনি লস। লাইভ আসছে ইউটিউবে আইস রকার্সে, সরাসরি সম্প্রচার নতুন ডোলেশ্বর ক্রিকেট উদ্যান থেকে পশ্চিম ফুলুই ক্রিকেট টিম এবং গ্রামবাসী বৃন্দের আয়োজনে এনডিসি কাপ অভাবের নবাব সিজন 7 চ্যাম্পিয়ন টিমের জন্য 1 লক্ষ টাকা সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, রানার আপ টিমের জন্য 80,000 টাকা এবং রানার আপ ট্রফি। 12টা দল, 5 দিনের সফর। আজকে ডে 1 প্রথম দিন। দ্বিতীয় ওভার রোহিত বাঁহাতি ওভার দি উইকেট, কোথাও একটু ডায়াগোনাল করার চেষ্টা। অফ স্টাম্পের বাইরে থেকে পিচ করিয়ে আরো একটু বাইরের দিকে লিটন বাড়ুই, তার হাত ঘুরে ফেরত যাচ্ছে।
খাটো লেন্থের বল, ক্যাচ কল, তবে বল মাঠের বাইরে যাবে লং অফের উপর দিয়ে। 22 গজে ধুলোটা উড়াচ্ছেন মুন্নাদুল। নিউ সিংহবাহিনী জুয়েলার্স, ওভার বাউন্ডারি। বলে জমবে মজা, গোঘাটের সেরা কারা, সবুজ ঘাসের পিছে হুগলির আসল রাজা। হবে ধুমধুমার, কেউ পাবে না পার, 4-6 শুধু আজ ননস্টপ। এনডিসি কাপ। আমরা থ্যাঙ্কস জানাই দ্য রিনাউন্ড সিঙ্গার অয়ন সরকার। দুর্দান্ত একটা থিম সং। কানেকশন আরো একবার উচ্চতা দূরত্ব নিয়ে লং অফের উপর দিয়ে নিউ সিংহবাহিনী জুয়েলার্স, ওভার বাউন্ডারি। মানে ক্রিকেটের মহাসংগ্রাম, এনডিসি কাপ, এনডিসি কাপ, দেখা যাবে আজ বাপের কে বাপ, এনডিসি কাপ। থ্যাঙ্কস টু আওয়ার পিচ কিউরেটর মিস্টার তারক হাদ। শুধুমাত্র পিচ তৈরি করেছেন তা নয়, প্রত্যেক দিন খেলার শেষে পিচ পরিচর্যা 5 দিন বুকে আগলে রাখবেন 22 গজকে তারক হাদ, বিখ্যাত পিচ কিউরেটর। এবং তার বানানো পিচে নিঃসন্দেহে ব্যাটাররা তারা স্বস্তি পাচ্ছেন। 6 6 and 6, 3 in a row, হ্যাট্রিক মুন্নাদুলের ব্যাট থেকে, টানা 3টে ওভার বাউন্ডারি। গজের এই ক্রিকেটের যুদ্ধতে ব্যাটে বলে জম। কোথাও একটু চিন্তার কারণ, কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলছেন বিপক্ষ শিবিরে মুন্নাদুল। 4টি বল খেলেছেন, 18 তার সংগ্রহ, দলের রান 35, বিনা উইকেটে। অ্যালয় 11, উলুবেড়িয়া। ওভারের পঞ্চম বল, আবারও ব্লকে দেওয়ার চেষ্টায় লিটন বাড়ুই, মিডন থেকে ডান দিকে সরে গিয়ে ফেরত পাঠাচ্ছেন। তত সময়ে জায়গা বদল, একটা রান এসছে। এবং এই রানের সঙ্গে সঙ্গে দলের রান পৌঁছে গেল 36-এ। এমার্জিং প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট কে হবেন? বেস্ট ক্যাচ, সেরা ক্যাচ, বেস্ট ফিল্ডার, সবকিছু নির্ধারণ হবে। কাট করেছেন, স্কোয়ার অফ দ্য উইকেট, বল যাবে সীমানার বাইরে। নিউ সিংহবাহিনী জুয়েলার্স, বাউন্ডারি। গোঘাটের সেরা কারা, সবুজ ঘাসের পিছে হুগলির আসল রাজা। হবে ধুমধুমার, কেউ পাবে না পার, 4-6 শুধু আজ ননস্টপ। এনডিসি কাপ, এনডিসি কাপ। ওভার ব্রেক স্পন্সার্ড বাই সুধা ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিকের যাবতীয় মালপত্র খুচরা ও পাইকারি বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। প্রোভাইডার পলাশ সাহানা, কিছুক্ষণ রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড হিন্দু হোটেল। প্রোভাইডার আশিস অ্যান্ড দেবাশিস, অন্নপূর্ণা হার্ডওয়্যার্স অ্যান্ড সাপ্লায়ার্স। ইট, বালি, স্টোনচিপ, সিমেন্ট এবং রড সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। প্রোভাইডার কানাইলালাল মণ্ডল। নিউ রামকৃষ্ণ মিষ্টান ভান্ডার, যে কোনো অনুষ্ঠানে মিষ্টান, নোনতা দই, কোল্ড ড্রিঙ্কস অর্ডার সাপ্লাই করা হয়। প্রোভাইডার শ্রীকান্ত কুমার খা। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ শামীম। আমরা এত সময় বিজ্ঞাপন বিরতিতে ছিলাম মূল মঞ্চ থেকে আমাদের প্রিয় ভাই শামীমের সঙ্গে। 2 ওভার শেষ, 40 বিনা উইকেটে। অ্যালো 11, উলুবেড়িয়া। 19 রানে ব্যাট করছেন মুন্নাদুল, 5 বল থেকে 380 স্ট্রাইক রেট। গোপাল সিং 7 বল থেকে 20। নতুন ওভারের প্রথম বল, আকাশ ছুঁয়ে বল ফিরে আসবে মাটিতে, সেটা বাউন্ডারি লাইনের বাইরে, লং অনের উপর দিয়ে। নিউ সিংহবাহিনী জুয়েলার্স, ওভার বাউন্ডারি। দেখা যাবে আজ বাপের কে বাপ, এনডিসি কাপ। দুর্দান্ত একটা থিম সং, থ্যাঙ্কস টু সিঙ্গার অয়ন সরকার। মিউজিক দিয়েছেন প্রবীর কুমার ভাদুড়ি এবং মিক্সিং সায়ন দাস। অনবদ্য একটা থিম সং, প্রতি মুহূর্তে আসছে। হোয়াইট বলের সংকেত, কোথাও হিমাংশু জিন্দাল বোধহয় খুশি নন। দীপপল উইকেটের পেছন থেকে বলছেন এখানে রিভিউতে গিয়ে কোনো কাজ হবে না, আশ্বস্ত করছেন। কারণ এই জায়গাগুলো উইকেটের পেছন থেকে সব থেকে ভালো, বেশি বোঝা যায়। সেই জায়গা থেকে হিমাংশু জিন্দাল তার বোলিং মার্কে 47।
কামব্যাক করলেন, গতির হেডফেড কাট করালেন, পরাস্ত হয়েছেন মুন্নাধুল। রানের গতিটা শুরু থেকেই সচল রেখেছে অ্যালো 11 উলুবেড়িয়া। এই টুর্নামেন্টে প্রত্যেকবারই তারা পার্টিসিপেট করে। এবারে একটু শক্তি বাড়িয়ে মুন্নাধুল এবং অ্যালো 11 উলুবেড়িয়া ডিপ এক্সট্রা কাভারের উপর দিয়ে নিউ সিংহবাহিনী জুয়েলার্স ম্যাক্সিমাম। বাইশ গজের এই ক্রিকেটের যুদ্ধতে ব্যাটে বলে জমবে মজা। গোঘাটের সেরা কারা। ক্যাচ কল শুভঙ্কর সাহা, ভুল করবেন না। মাঠের বাইরে থেকে বার্তা আসছিল একটা ভালো বল, এই উইকেটটা খুব প্রয়োজন, এবং হিমাংশু জিন্দাল শুভঙ্কর সাহার মেলবন্ধন সেটা প্রমাণ করে দিল, সফলতা দিল দলকে। মুন্নাধুল একটু কোথাও নিরাশ হবেন, তবে যে শোটা তিনি দিয়ে গেলেন দর্শকরা খুশি হবেন তার ব্যাটিং তাণ্ডব দেখে। 9 বল থেকে 31 রান করে সাজঘরে ফেরত যাচ্ছেন মুন্নাধুল। আমাদের সম্মানীয় ক্লাব সদস্য সঞ্জয় রায় স্যার উপস্থিত থেকে থাকলে আপনি, সঞ্জিত রায় স্যার আপনি উপস্থিত থেকে থাকলে মূল মঞ্চে আসবেন, আপনাকে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি মূল মঞ্চে আসার। সঞ্জিত রায় স্যার আপনি যদি উপস্থিত থেকে থাকেন মাঠে, ওরফে কালিদা, যদি আপনি উপস্থিত থেকে থাকেন মূল মঞ্চে আসবেন, আমরা আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছি মূল মঞ্চে আসার জন্য এবং আসন গ্রহণ করার জন্য। নতুন ব্যাটার এসছেন শঙ্কর হাসদা উত্তরপ্রদেশ থেকে। অন্যদিকে দিল্লির হিমাংশু জিন্দাল। নিঃসন্দেহে প্রথম দিন 3টে টিম যেভাবে সাজানো হয়েছে প্রত্যেকেই বুঝতে পারছেন এই দলগুলোই আপনারা দেখেন বাংলার সমস্ত গ্র্যান্ড স্ল্যামে, এবং সেই জায়গা থেকে এনডিসি কাপেও সেই চিত্রে কোনো পরিবর্তন আসেনি। ঘরের মাঠে প্রত্যেকে নিজেদের প্রিয় তারকাদের বেস্ট পারফরমেন্স দেখার জন্য মুখিয়ে আছেন। শঙ্কর হাসদাও মুখিয়েছিলেন এমন একটা শটের জন্য। নিউ সিংহবাহিনী জুয়েলার্স ওভার বাউন্ডারি। হুগলির আসল রাজা হবে ধুমধুমার, কেউ পাবে না পার। 4-6 শুধু আজ ননস্টপ। এনডিসি কাপ, এনডিসি কাপ মানে ক্রিকেটের মহাসংগ্রাম। এনডিসি কাপ, এনডিসি কাপ দেখা যাবে আজ বাপের কে বাপ। 3 ওভারের খেলা শেষ, 59 এক উইকেটে অ্যালো 11 উলুবেড়িয়া। গোপাল সিং 20 রানে ব্যাট করছেন 7 বল থেকে। ওদিকে চতুর্থ ওভারের জন্য কাকে আনা হচ্ছে বলে? নান্নু, নিখিল চৌহান তাকে আনা হয়েছে। মুন্নাধুল ব্রিগেড তারা একদিকে, অন্যদিকে দীপল ব্রিগেড। নান্নু ডট, ব্যাটে বলে সংযোগ হয়নি গোপাল সিং এর। 8 ওভারের ম্যাচ, দুটো দলই লিগ স্টেজে একটা করে ম্যাচ খেলেছে, একটা করে ম্যাচে জয়লাভ করেছে, অর্থাৎ এই ম্যাচে যে দল জয়লাভ করবে তারাই পৌঁছবে সেমিফাইনালে গ্রুপ এ থেকে। অর্থাৎ লিগের মধ্যেই কোথাও আমরা নকআউটের উত্তেজনার আঁচ পাবেন। সময় যত এগোবে আরো বেশি করে এই উত্তেজনাগুলো ফিরে ফিরে আসবে আমাদের সবার জন্য। নতুন ডোলেশ্বর ক্রিকেট ময়দান, সেখান থেকে সরাসরি সম্প্রচার আসছে ফুলুই, হুগলি জেলা। এনডিসি কাপ, অভাবের নবাব, আইস রকার্স লাইভ স্ট্রিমিং এ ইউটিউবে। লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন অন করুন এবং বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না। আপকামিং প্রচুর প্রচুর টুর্নামেন্টস আপনাদের জন্য আসছে আইস রকার্স লাইভ স্ট্রিমিং এ। এবারে আমরা দেখতে পাচ্ছি সংকেত,
ব্যাটিং সাইড রিভিউ ওয়াইড, অ্যালো 11 উলুবেড়িয়া তারা ওয়াইডের জন্য আবেদন জানিয়েছেন, রিভিউতে গেছেন। অনফিল্ড সিদ্ধান্ত ছিল বৈধ বল, সিদ্ধান্তে কোনো পরিবর্তন আসে কিনা সেটাই দেখার। অ্যান্ড সিগন্যাল, ইটস এ ফেয়ার ডেলিভারি, বৈধ বলের সংকেত আসছে। অর্থাৎ অ্যালো 11 উলুবেড়িয়া তারা রিভিউটা লস্ট করলো। নান্নু চলেছেন, এক্ষেত্রে ওয়াইডের সংকেত। অতিরিক্ত একটা রান, দুর্দান্ত জায়গায় বল রেখেছেন নান্নু। এখনো পর্যন্ত এই ওভারের ইতিবৃত্ত বলছে একটাই রান ওয়াইডের সূত্রে, বাকি 4টে বল থেকে কোনো রান আসেনি, একটাই রান অতিরিক্তের হাত ধরে। একইভাবে আবারও কাট করালেন, ডট। 5টা বলের খেলা হয়েছে চতুর্থ ওভারে, একটাই রান, সেটা ওয়াইডের হাত ধরে। শেষ বল ওভারের নানু। গোপাল সিং কোথাও একটুখানি ওভারটা নিজের সঙ্গে লড়াই করছেন, ভালো শুরু করেছিলেন গোপাল সিং, এবং ডটের সঙ্গে ওভারের পরিসমাপ্তি একেবারেই তাই। মাত্র একটা রান গত ওভার থেকে, সেটা ওয়াইডের সূত্রে। 4 ওভারের খেলা শেষ। অ্যালয় 11 উলুবেড়িয়া তাদের স্কোর 60, 1 উইকেটে 60 for 1 আফটার 4 ওভার্স। এবং পরবর্তী 4 ওভার থেকে তাদের রান কোন জায়গায় পৌঁছবে সেটা বলার জন্য কমেন্ট্রি বক্সে পল্লব আসবে, তার আগে বিজ্ঞাপন বিরতি। ওভার ব্রেক স্পন্সার্ড বাই সিং ট্রাভেলস। যে কোনো প্রয়োজনে দিবরাত্রি 4 চাকা গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। প্রোভাইডার অভিজিৎ শেখ, ঠিকানা ফুলুই খাড়াপাড়া হুগলে। খান স্পোর্টস প্রোভাইডার ওয়াসিন আলী খান, এখানে খেলাধুলোর যাবতীয় সাজ সরঞ্জাম পাওয়া যায়। ঠিকানা পাটপুর মিদ্যা মার্কেট, শিহর, বাঁকুড়া। चले जाना पड़ेगा यहाँ पे गोपाल सिंह को वापस, क्योंकि रिटाउड आउट होंगे यहाँ पे गोपाल सिंह, और उनके बदले में बीच मैदान में एक और बड़ा नाम यश सिंह। अगर बात करेंगे यश सिंह का, इस टूर्नामेंट में ऑलरेडी ना पहला मैच काफी अच्छा बल्लेबाजी किए थे यश। यहाँ से बड़ा मुकाबला, हाई वोल्टेज मैच। नया गेंदबाज बॉलिंग मार्क पर अंकित, सामने शंकर। शंकर हासदा निकल जाएगी, बड़ा शॉट, एक्सीलेंट टाइमिंग, मिल जाएगा यहाँ पे सिंगोबाइनी ज्वेलर्स मैक्सिमम। 22 গজের এই ক্রিকেটের যুদ্ধতে ব্যাটে বলে জমবে মজা। গোঘাটের সেরা কারা, সবুজ ঘাসের পিছে হুগলির আসল রাজা। হবে ধুমধুমার, কেউ পাবে না পার। चलिए 6 के साथ यहाँ पे स्कोर में होगा इजाफा। स्कोर पहुंच चुकी है अब 66 तक, 66, 2 विकेट के नुकसान के बाद। बिल्कुल डे वन का ये तीसरा मुकाबला आप देख रहे हैं। दोनों टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच। जो टीम जीतेगी वो पहुंच जाएगी सीधा सेमीफाइनल में। एक तरफ ओम साई बाबा, दूसरी तरफ अलो 11 उलुबेड़िया। पहले बल्लेबाजी कर रही है टीम अलो 11 उलुबेड़िया। बल्लेबाजी अभी तक ना काफी अच्छी नजर आई है। हम बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहेंगे हमारे स्पॉन्सर, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, बेस्ट बैटर, बाहर कंपनी, आशीष दत्तो एंड राजेश दत्तो। थैंक यू सो मच मिस्टर आशीष सर एंड मिस्टर राजेश सर।
सिंगल मिल जाएगा, सिंगल के साथ यहाँ पे स्ट्राइक को रोटेट करेंगे और इस एक रन के साथ स्कोर में होगा इजाफा। स्कोर पहुंचा है 67 तक। 67, लॉस ऑफ 2 विकेट। बीच मैदान में दो लेफ्टी बल्लेबाज, एक तरफ यश सिंह है, उनके साथ शंकर हासदा, और दोनों के पास ना वो काबिलियत है, वो क्वालिटी है बड़ा शॉट लगाने का। सामने अंकित, अक्रॉस द लाइन, इसी का बात कर रहा था। यश सिंह, गोपाल सिंह को क्यों बाहर भेजा गया है, क्यों यश को लाया गया है, बीच मैदान में बताते हुए 6 रन, सिंगोबाइनी ज्वेलर्स सिक्सर। শুধু আজ ননস্টপ এনডিসি কাপ মানে ক্রিকেটের মহাসংগ্রাম। এনডিসি কাপ দেখা যাবে আজ বাপের কে বাপ। এনডিসি কাপ दोनों बल्लेबाज और बैटिंग टीम वो भली भांति जानते हैं कि 8 ओवर में अगर 120 130 नहीं बनाएंगे मुश्किल होगा। यस, अक्रॉस द लाइन, वन मोर बिगी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, पॉकेट डायनामाइट। यस सिंह, 22 গজের এই ক্রিকেটের যুদ্ধতে ব্যাটে বলে জমবে মজা। গোঘাটের সেরা কারা, সবুজ ঘাসের পিছে হুগলির আসল রাজা। হবে ধুমধুমার, কেউ পাবে না পার। एक बड़ा ओवर चाहिए था, वो बड़ा ओवर यहां पे दिलाते हुए गेंद यहां पर यश सिंह बैट के साथ। शंकर हासदा के बैट से इस ओवर में ऑलरेडी एक छक्का आया है। यश सिंह के बैट से 2 गेंद, 2 गेंदों से 2 मैक्सिमम लगातार। ये देखिए बीच मैदान में हिमांशु जिंदल आ चुके हैं, वहां पे थोड़ी सी बातचीत चल रही है, थोड़ा सा कान मंत्र देने का प्रयास कर रहे हैं वहां पे गेंदबाज अंकित को। यंग गेंदबाज है, जितना मुकाबला खेलेंगे ना उतना बेहतर होते चले जाएंगे अंकित साहब। 2 गेंदें अभी भी शेष। यस, लो फुल टॉस गेंद है, लो फुल टॉस गेंद है, पावर देखिए, क्या बल्लेबाजी है ये, क्या क्वालिटी है इस लड़के में। एक और बड़ा शॉट, 3 सिक्सेस इन ए रो, हैट्रिक ऑफ सिक्सेस। শুধু আজ ননস্টপ এনডিসি কাপ মানে ক্রিকেটের মহাসংগ্রাম। এনডিসি কাপ पावर हाउस, बिल्कुल पावर हाउस खिलाड़ी है ये। 3 गेंदों का सामना किए हैं, 3 बड़ा शॉट, स्कोर को पहुंचा दिया है 85 तक। 85, लॉस ऑफ 2 विकेट। छोटा गेंद बड़ा शॉट, यश सिंह, नाम यस है लेकिन बैट के साथ कह रहे हैं YES, यस। सिंगोबाइनी ज्वेलर्स सिक्सर। के बाप। एनडीसी काप पांच छक्का आया है और 1 सिंगल आया है, कुल मिला के 31 रन आया है प्रीवियस ओवर से अंकित के खिलाफ। 5 ओवर की समाप्ति, 5 ओवर के बाद 91, लॉस ऑफ 2 विकेट। ওভার ব্রেক স্পন্সর্ড বাই পলিক্লিনিক ও নার্সিং হোম ও স্বাস্থ্যসাথী মান্যতা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, কর্ণধার ডাক্তার প্রদীপ কুমার ঘোষ, ঠিকানা বদনগঞ্জ বাস স্ট্যান্ড, হোগলে। चलिए नई ओवर की शुरुआत होगी, बॉलिंग मार्क पर नानू आए हैं। पहली गेंद, बड़े कमाल का टाइमिंग वहां पे, चौका या फिर छक्का देखना पड़ेगा, ऑफिशियल का संकेत देते हैं, चेक करना चाहेंगे। क्या होगा फैसला, यहाँ पे वेट कर रहे हैं हम। थर्ड अंपायर के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाबा आचार्य। बजरंग 11 के अगर कोई मेंबर हैं, अगर कोई टीम ओनर है हमारे बीच उपस्थित, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर प्लीज ज्वाइन करेंगे हमारे साथ मैन स्टेज पर। बिल्कुल चेक किया जा रहा है यहाँ पे, क्या होगा फैसला। और हर एक रन इंपॉर्टेंट, हर एक रन वाइटल, दोनों टीम भली भांति जानते हैं, हमारे ऑफिशियल भी जानते हैं, दैट्स व्हाई नो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अगर टेक्नोलॉजी है तो फिर उसका फायदा उठाना बेहद जरूरी है।
সো প্লিজ আমরা রিকোয়েস্ট করছি আমাদের সমস্ত দর্শক যারা কিন্তু আমাদের বাউন্ডারি লাইনের মধ্যে পা বাড়িয়ে বসে রয়েছেন, একটু প্লিজ পাগুলো ভেতরে করে নেবেন। আর যে বাচ্চারা বাড়ির ছাদে পা একদম অবশ্যই বলতে পারি পা তোলাচ্ছ, একটু প্লিজ ভেতরে চলে যাও। इट्स अ बिगी, इट्स ए मैक्सिमम 6 रन। चलिए सिक्सर की संकेत आई है यहाँ पे, 6 रन के संकेत ऑफिशियल के द्वारा। सो बिल्कुल यहाँ पे 6 रन की संकेत आई है और इस 6 के साथ स्कोर में इजाफा होगा। स्कोर पहुंच चुकी है अब 97 तक। 97, लॉस ऑफ 2 विकेट। 8 ओवर का मुकाबला, छठा ओवर की खेल प्रगति पर। 6th ओवर इज गोइंग ऑन। शंकर हासदा अभी तक 5 गेंदों का सामना किए हैं, 19 पर खेल रहे हैं। यश सिंह 4 बॉल 4 छक्के के साथ बैट कर रहे हैं नॉन स्ट्राइकर एंड पर। अच्छी गेंदबाजी इस बार, बढ़िया लाइन ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर और गिरने के बाद ना वो कांटा बदलती हुई बाहर की तरफ निकली है गेंद। यहाँ पे थोड़ा सा फिंगर्स को रोल किया था गेंद के ऊपर, स्लोअर गेंद, डॉट बॉल। बड़ा शॉट इस बार, बेहतरीन कनेक्शन, कॉर्नर के ऊपर से इस गेंद को उछाल दिया है सिंगो बाहिनी ज्वेलर्स, सिक्सर। 22 গজের এই ক্রিকেটের যুদ্ধতে ব্যাটে বলে জমবে মজা। গোঘাটের সেরা কারা, সবুজ ঘাসের পিছে হুগলির আসল রাজা। হবে ধুমধুমার, কেউ পাবে না পার। 4 एक तेरा एक मेरा, 3 गेंद अभी तक हुई है, 2 छक्का 1 डॉट बॉल। नानो बढ़िया गेंद इस बार, एक और बिंदी गेंद, एक और बिंदी गेंद यहाँ पे। और पहली बॉल में छक्का आई है, दूसरी गेंद से डॉट था, तीसरा गेंद में ना फिर से छक्का आता है और चौथी गेंद नानू वो कमबैक करते हैं। कमबैक आपको करना पड़ेगा, बड़ा मुकाबला, सोच विचार करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। जीतोगे तो फिर सेमीफाइनल में जाओगे, अगर यहां से आपको मिलेगी हार फिर करना पड़ेगा आपको एक और साल इंतजार। लाजवाब गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, नानू यंग गेंदबाज हैं लेकिन जिस लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करते हैं ना वो परेशान करते हैं बल्लेबाजों को। द कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, ऑफ स्टंप के बाहर वाली लाइन, एक और डॉट बॉल नानू के हाथों से। 103, इस ओवर की आखिरी गेंद, इस ओवर की अंतिम बॉल, शंकर हासदा। शंकर हासदा सीधा खेलेंगे तो फिर रन लूटेंगे, सीधा शॉट, वो कहते हैं ना सीधी बात, नो बकवास। 6 रन एक और बार। এনডিসি কাপ, এনডিসি কাপ মানে ক্রিকেটের মহাসংগ্রাম। এনডিসি কাপ, এনডিসি কাপ দেখা যাবে আজ বাপের কে বাপ। এনডিসি কাপ, এনডিসি কাপ। 6 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है और 6 ओवर की समाप्ति के बाद 109 रन अभी तक, 2 विकेट के नुकसान के बाद। यहां से और 2 ओवर 12 गेंदे, बड़ा मुकाबला, हाई वोल्टेज मैच। आप देख रहे हैं एनडीसी कप फुलुई गोघाट हुगली से सीधा लाइव संप्रसारण आयुष रॉकर्स के यूट्यूब चैनल पर। बंगाल, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, हर जगह से, देश के अलग अलग प्रांतों से लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, एंजॉय करते हैं हुगली का ब्रांडेड टूर्नामेंट एनडीसी कप लाइव एंड एक्सक्लूसिव डे 1। चलिए गेंदबाज में परिवर्तन, रहमान
पहली गेंद क्रॉस द लाइन, वेलकम किया है, वेलकम टू द एनडीसी कप, ये कहा है यश सिंह ने गेंदबाज रहमान को। 6 रन। लगातार 6 के साथ डील करते हुए 5 गेंदे 5 छक्का, 6 गेंदों में 6 छक्का। यश सिंह 6 बॉल में 6 छक्का मारने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। एनडीसी कप में इतिहास के पन्नों में सुनहरा अक्षरों में अपने नाम को लिखा है। यस है तो मुमकिन है। यश सिंह अपना लगातार 6 गेंद फेस कर रहे थे और 6 गेंदों से 6 छक्का, 600 का स्ट्राइक रेट। इस बार शायद फंसेंगे, कैच का मौका, ऊपर गेंद, नीचे फील्डर, विकेट आएगा। रहमान दिलाते हुए वापसी, विकेट फॉर रहमान। एक 121 है स्कोर कार्ड में और 121 के स्कोर पे ये तीसरा विकेट का पतन होगा। एक जबरदस्त बारी ना, इस तरह के मुकाबला में, इस तरह के छोटे मैदान में जहां डायमेंशंस छोटा होता है, वहां आपको ज्यादा समय नहीं मिलता है, वो हर बॉल आपको मैदान के बाहर पार कराना पड़ेगा। और कुछ उस प्रकार की इनिंग्स ना, छोटा इनिंग्स लेकिन धमाकेदार इनिंग्स। हम इसीलिए तो कहते हैं कि यार जिंदगी छोटी हो लेकिन यादगार होनी चाहिए। बल्लेबाजी उस तरह से ना, इनिंग्स छोटा हो लेकिन धमाकेदार होना चाहिए। वो धमाकेदार नॉक बाय यश सिंह। न्यू बैटर यश वापिस जाएंगे बीच मैदान में। पानागढ़ का ये सुपरस्टार बाहुबली बीच मैदान में आ चुके हैं। वापिस यादव, यहां से न सिर्फ 9 गेंदों की खेल शेष है। रहमान पल्ले के ऊपरी किनारा, पीछे फील्डर हिमांशु जिंदल। दीप पॉल शायद वही कह रहे हैं कि फुल स्ट्रेच ड्राइव, लिटन बारुई भी कह रहे हैं ड्राइव क्यों नहीं किया आपने, ड्राइव करते तो शायद गेंद तक पहुंच सकते थे वहां पे हिमांशु जिंदल, लेकिन नहीं, नो मैंस लैंड पर जाके गिरी है, थोड़ा सा आगे गिरा, वहां पे सिंगल मिल जाएगा। 1 रन का इजाफा, सिंगल के साथ स्कोर पहुंच चुका है 122 तक। 1-2-2। शंकर हास्ता नहीं छोड़ेंगे इस गेंद को, जब जब रडार में डालोगे ये पिटाई करेंगे। एक और बड़ा शॉट, उड़ी उड़ी उड़ी, सीधा मैदान के बाहर जाकर जुड़ी। 6 रन। एनडीसी कप माने क्रिकेटर महासंग्राम। एनडीसी कप छोड़ने को तैयार नहीं है ये खिलाड़ी। उत्तर प्रदेश का लड़का फिलहाल तो हुगली गोघाट के फुलुई में लगा रहा है बैट के साथ तड़का। शंकर हास्ता इस बार गिरने के बाद थोड़ी सी स्किट करती हुई निकली है। रहमान काबिलियत इनके पास भी है ना, रहमान की तारीफ करना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर साबित हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम रन बता देते हैं आपको। 7 ओवर की हो चुकी है समाप्ति, 7 के बाद 128 और 130 का बात कर रहे थे हम, 130 तो लगभग बन चुका है। 6 गेंदें अभी तक शेष है। ये 6 गेंदों में अगर 3 छक्का भी आता है ना, 150 तक अब पहुंच जाओगे और 150 बहुत अच्छा स्कोर होगा इस पिच के ऊपर। ওভার ব্রেক স্পন্সর্ড বাই নিম রামকৃষ্ণ মিশন ভান্ডার, যেখানে কোনো অনুষ্ঠানে মিষ্টার, নোনতা দই, কোল্ড ড্রিঙ্কস অর্ডার সাপ্লাই করা হয়। প্রোভাইডার শ্রীকান্ত কুমার খা, অন্নপূর্ণা হার্ডওয়্যার্স অ্যান্ড সাপ্লায়ার্স। ইট, বালি, স্টোন চিপ, সিমেন্ট, রড সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। প্রোভাইডার কানাইলাল মন্ডল, শ্যামসুন্দর সাহানা, JM ক্লাব মেম্বার এজেন্ট। थैंक यू सो मच समीम। चलिए आखिरी ओवर, आखिरी 6 गेंद। रोहित, पहली गेंद ऊंची गई है, इस बार ऊंची भी है, दूरी भी है, बहुत दूर जाकर गिरी है। पीछे हुगलिर आसल राजा হবে ধুমধুমার, কেউ পাবে না পার। 4-6 শুধু আজ ননস্টপ। এনডিসি কাপ মানে ক্রিকেটের মহাসংগ্রাম। चलिए पहली गेंद 6 के साथ शुरुआत। वापिस यादव, लेफ्टी गेंदबाज, लेफ्टी गेंदबाज जब जब गेंदबाजी करेंगे ना, इस तरह की गेंदें आपको देखने को मिलेगा। और बड़ा मुकाबला में आप कितना तैयारी के साथ आए हो, वो इस तरह के स्लॉग ओवर में ही पता चलता है। बल्लेबाज आपके ऊपर हावी होंगे,
लेकिन क्या आपके पास वो क्वालिटी है उनको डॉट कराने का? रोहित स्ट्राइक को रोटेट करना चाहते थे, शंकर हासदा को स्ट्राइक में लाना चाहते थे, लेकिन क्या शंकर हासदा स्ट्राइक में आएंगे या फिर शंकर हासदा को जाना पड़ेगा वापस? दीपपॉल, प्लानिंग किया गया था वहां, उस प्लानिंग के चलते ना लिटन बारुई के हाथों में गेंद को फेंक भी दिया था दीपपॉल ने, लेकिन कौन आउट होंगे? थर्ड अंपायर चेक करते हुए बाबा आचार्य, कौन सा बल्लेबाज आउट होंगे? क्या शंकर हासदा आउट होंगे या फिर बापी जादव? एक सौ 134। अब चेक करते हुए हमारे ऑफिशियल देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ रहा है हमें। चलिए संकेत यहाँ पे आ चुका है, शंकर हासदा, उनको जाना पड़ेगा वापस। मतलब जो प्लानिंग किया था ना दीपपॉल ने, वो प्लानिंग बिल्कुल काम आया है। लिटन बारुई को विकेट के पास रखा था और आखिरकार, और तभी तो हम कहते हैं दीपपॉल के नाम के पास कूल, काम, कंपोज्ड, कैप्टन कूल। तीन गेंदे हो चुके हैं यहाँ पे, आखिरी तीन गेंदे। शंकर हासदा उत्तर प्रदेश का ये खिलाड़ी, उनको जाना पड़ेगा वापस। बीच मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए पंजाब से आने वाला एक और बड़ा नाम काका रामपुरा आ चुके हैं बीच मैदान पर। तीन गेंदें बचेगी, ये तीन गेंदों से क्या बड़ा शॉट आएगा? बापी जादव एक छक्का तो लगा चुके हैं ऑलरेडी इस ओवर से। नो बॉल है इस बार, नो बॉल है। पीछे फील्डर दौड़ तो रहे हैं लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। खराब गेंद, और खराब गेंद का फायदा उठाएंगे बापी जादव। नो बॉल विथ ए बाउंड्री। ধুমধুমার কেউ পাবে না পার, 4-6 শুধু আজ ননস্টপ। এনডিসি কাপ, এনডিসি কাপ, মানে ক্রিকেটের মহাসংগ্রাম। এনডিসি কাপ, এনডিসি কাপ, দেখা যাবে আজ। नो बॉल है, नो बॉल के साथ बाउंड्री आई है। इसका मतलब यह है कि ये जो गेंद आएगी ना, अब फ्री हिट बॉल आएगा। ये इट्स अ फ्री हिट बॉल, ऊंची गई है। पहला रन तेजी के साथ। दीपपॉल वेट कर रहे हैं। काका रामपुरा कह रहे हैं मैं पिच नहीं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन वेट कर रहे थे। काका रामपुरा कह रहे थे यार मैं खेलना चाहता हूं, जो बचे कुछ गेंद है, लेकिन नहीं। आखिरकार उन्होंने छोड़ दिया है अपना स्ट्राइक, उन्होंने छोड़ दिया है अपना जगह बापी जादव के लिए। फ्री हिट बॉल था, फ्री हिट बॉल में अगर कैच पकड़ोगे तो भी आउट नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए थे वहां पे। संगम तिवारी वो वेट कर रहे थे गेंद कब नीचे गिरेगी तब पकड़ेंगे, लेकिन तब तक बीच मैदान में ना टाइगर आ चुके हैं। और टाइगर को दहाड़ने का मौका मिलेगी कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन टाइगर साथ जरूर देना चाहेंगे। आए तो हैं, शिकार करेंगे कि नहीं वो बाकी की बात है। कुछ उस तरह से बात है ना कि बबाई को जलेबी मिलेगी कि नहीं बात की बात है, लेकिन मिलेगा, कब मिलेगा वो बात की बात है। बापी जादव, व्हाट अ शॉट! बापी जादव, शॉट ऑफ द डे, फास्ट, फ्लैट, फ्यूरियस। কাপ, এনডিসি কাপ, মানে ক্রিকেটের মহাসংগ্রাম। এনডিসি কাপ, এনডিসি কাপ, দেখা যাবে আজ বাপের কে বাপ। এনডিসি কাপ। जिस तरह से हम कहते हैं ना वो चेरी ऑन द केक, उस तरह से केक के ऊपर चेरी, बिल्कुल। बापी जादव एक और कट किया है इस बार ताकत के साथ। पीछे फील्डर नानू, पहला रन तेजी के साथ, 2 की मांग है। टाइगर एक बार अगर पिंजड़े से निकल जाते हैं ना तो फिर पिंजड़े में वापस आने में उनको मन नहीं होता है, नहीं आ पाएंगे वापस टाइगर। एक ही रन के साथ आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। इसका मतलब 8 ओवर की समाप्ति, 8 के बाद हम जहां बात कर रहे थे 135 का समरेश था, 147 बन चुका है। 148 का टारगेट असंभव नहीं है। यह मैदान में 150 हमने चेज होते हुए देखा भी है। समीम, Innings break sponsored by
শীতলমাতা হেয়ার কাটিং অ্যান্ড বিউটি পার্লার। এখানে লেডিস এবং জেন্টস নানা রকম হেয়ার কাটিং, ব্রু প্লাক, ব্লিচ, ফেসিয়াল, হেয়ার স্প্রা, হেয়ার স্ট্যান্ডিং এছাড়া সমস্ত রকম ফেস প্যাক করা হয়। প্রোভাইডার রাজু ধাওড়ে। মহিলা দ্বারা কোণে সাজানো হয়। ঠিকানা কৈপাট বাজার, হুগলি। রাধা গোবিন্দ ফার্নিচার। ফার্নিচার তৈরির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। প্রোভাইডার দীপক দালাল, বদনগঞ্জ, সিংহপাড়া, হুগলি। মা গঙ্গা ফিশারি। প্রোভাইডার শুভঙ্কর বাগ ও দিবকর বাগ। এখানে উন্নত মানের ডিম পোনা উৎপাদক ও বিক্রয় কেন্দ্র। ঠিকানা ফুলুই, হুগলি। ওম স্টুডিও অ্যান্ড মিক্স। প্রোভাইডার কৃষ্ণ গায়েন। স্টিল ও ভিডিও ফটোগ্রাফির এক অন্যতম প্রতিষ্ঠান। পাসপোর্ট ছবি 5 মিনিটে স্পষ্ট টেলিকাস্ট, উন্নত মানের ভিডিও এডিটিং, স্টিল ফটো এডিটিং, সমস্ত প্রকার স্টিল ছবির আধুনিক ও নবতম অ্যালবামের প্রস্তুতকারক। এছাড়া জেরক্স ও মোবাইল রিচার্জও করা হয়। ঠিকানা কয়াপাট, সিনেমাতলা, হুগলি। সাহানা ইলেকট্রনিক্স। সমস্ত কোম্পানির পাখা ও কনসিল ওয়ারিং এবং সরঞ্জাম সহ ইলেকট্রিকের যাবতীয় জিনিসপত্র বাজার অপেক্ষে অধিকতর সুলভ মূল্যে পাইকারি ও খুচরা দ্রব্য পাইবার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। এখানে পেয়ে যাবেন ওরিয়েন্ট, কম্পটন, হেভেলস, বাজাজ কোম্পানির পাখার। প্রোভাইডার ধীরেন শাহ। সন্তোষ স্টিল অ্যান্ড উডেন ফার্নিচার। এখানে স্টিলের ও কাঠের সমস্ত রকম ফার্নিচার নিস্তব্ধ কারখানায় প্রস্তুত করা হয়। ঠিক আছে। প্রোভাইডার শুভকর নন্দী অ্যান্ড স্টোনস। অনিক এন্টারপ্রাইজ। প্রোভাইডার শ্যামাপদ মল্লিক। সিংহবাহিনী জুয়েলার্স, বদনগঞ্জ, হুগলি। কালীমাতা ইলেকট্রনিক। প্রোভাইডার শ্যামল মুখার্জি অ্যান্ড সন্স। বাবা গঙ্গাধর স্টেশনার্স। প্রোভাইডার শ্রী তারকনাথ হেস। ধন্যবাদ। चलिए वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार सेकंड इनिंग्स पर। 8 ओवर में जीतने के लिए 148 का टारगेट, 148 का टारगेट। लक्ष्य बड़ा है लेकिन कहते हैं ना, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। लड़ोगे तब जीतोगे। शुरुआत होगा सेकंड हाफ और शुरुआत में ही माइक्रोफोन में होगा बदलाव। वेलकम करूंगा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए समरेश शाना सर को। অনেক ধন্যবাদ পল্লব। নমস্কার, স্বাগত প্রত্যেককে আরো একবার নিউ ডোলেশ্বর ক্রিকেট উদ্যানে। 148 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করবে ওম সাই বাবা একাদশ। ওপেনিং ব্যাটার লিটন বাড়ুই। রহমান প্রথম বল লং অনের উপর দিয়ে মাঠের বাইরে। নিউ সিংহবাহিনী জুয়েলার্স ম্যাক্সিমাম। সেরা কারা সবুজ ঘাসের পিছে 4:53 মিনিট স্টার্ট টাইম। হবে ধুমধুমার, কেউ পাবে না পার। 4-6 শুধু আজ ননস্টপ। এনডিসি কাপ, এনডিসি কাপ। স্টার্ট টাইম 4:53 মিনিট। এখান থেকে 35 মিনিট লাস্ট ওভার স্টার্ট করতে হবে। 8 ওভারের ম্যাচ। সচিন হাটাল বাঁহাতি ওভার 2 উইকেট।
সাপল করে খেলেছেন ডিপ স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে, প্রোটেকশন রয়েছে, সেখান থেকে ফেরত আসার ফাঁকে একটা রান এসছে কাকারামপুরা, তিনি যত সময় ফেরত পাঠিয়েছেন। এবং গ্রুপ এ থেকে যারা জিতবে এই ম্যাচে তারা কোয়ালিফাই করবে সেমিফাইনালের জন্য। দুটো দলই লিগ স্টেজে এর আগে একটা করে ম্যাচ খেলেছে, প্রথম ম্যাচে জয় পেয়েছে, দ্বিতীয় জয় কাদের জন্য আসছে একটু ওয়েট করতে হবে। নো বলের সংকেত, ফ্রি হিট, 148 টার্গেট ওম সাই বাবা তাদের জন্য। এবং সেই জায়গা থেকে সবে প্রথম ওভারের খেলা চলছে, 140 রান প্রয়োজন 46 বল থেকে। লিটন বাড়ুই আপাতত তার সংগ্রহ 7। রেহমান টোতে দেওয়ার চেষ্টা এবং সেই জায়গা থেকে রিস্টের ব্যবহার করলেন ব্লেক, হুগলির 6। আসল রাজা হবে ধুমধুমার, কেউ পাবে না পার, 4-6 শুধু আজ ননস্টপ। এনডিসি কাপ, এনডিসি কাপ মানে ক্রিকেটের কাভার ড্রাইভ, সবুজ ঘাসের বুক ছেড়ে বল সীমানার বাইরে, অনবদ্য একটা কাভার ড্রাইভ এলো। হবে ধুমধুমার, কেউ পাবে না পার, 4-6 শুধু আজ ননস্টপ। এনডিসি কাপ, এনডিসি কাপ মানে ক্রিকেটের মহাসংগ্রাম। ডট বল, 18 বিনা উইকেটে 5টা বলের খেলা হয়েছে। ওম সাই বাবা তাদের সামনে লক্ষ্যমাত্রা 148 8 ওভার থেকে। সচিন হাটাল ওভারের শেষ বলটা করবেন। লাস্ট বল অফ দ্য ওভার, রেহমান অফ স্টাম্পের বাইরের বল, খেলার চেষ্টা ছিল তবে ব্যাটে বলে সংযোগ হয়নি। ডট, ওভারের পরিসমাপ্তি। আপনার ফার্স্ট ওভার 18 উইদাউট এনি লস, 18 বিনা উইকেটে ওম সাই বাবা। ওভার ব্রেক স্পন্সার্ড বাই রাধা গোবিন্দ ফার্নিচার, প্রোভাইডার দীপক দালাল, মা গঙ্গা ফিশারি, প্রোভাইডার শুভঙ্কর বাগ ও দিবাকর বাগ, ওম স্টুডিও অ্যান্ড মেক্স, প্রোভাইডার কৃষ্ণ গায়েন, ঠিক আছে, হনুমান হার্ডওয়্যার্স অ্যান্ড পেন্টস, প্রোভাইডার রামসুন্দর মন্ডল অ্যান্ড ব্রাদার্স, ঠিকানা কৃষ্ণগঞ্জের মোড়, বদনগঞ্জ, হুগলি। সাহানা ইলেকট্রনিক, প্রোভাইডার ধীরেন সাহানা, ঠিকানা কৈফট হতলপাড় নিকট, বদনগঞ্জ, হুগলি। অনিক এন্টারপ্রাইজ, প্রোভাইডার শ্যামাপদ মালিক, বদনগঞ্জ, হুগলি। মনীষকে আনা হয়েছে দ্বিতীয় ওভারের জন্য। প্রথম বল মিড অন, প্রোটেকশন রয়েছে, ভাইস খান তার হাত করে ফেরত আসছে, রান আসেনি প্রথম বল থেকে। সো নিড এখান থেকে 130 রান 41 বল থেকে। লিটন বাড়ুই
18 বিনা উইকেটে ফ্রম 1.2 ওভার্স। একটা জোরালো আবেদন সমস্বরে সুকোমল দাস, কনফিডেন্ট, ছাড়া দেওয়ার কোন প্রয়োজন বোধ করেননি। বাইরে থেকে বার্তা আসছে, ডাগ আউট থেকে লিটন বাড়ুই একটু শান্ত হতে হবে। লিটন বাড়ুই, তার উপর এই ম্যাচে অনেক কিছু ডিপেন্ড করবে। ডায়াগোনাল আরো একবার, ডট। টানা 4টে বল থেকে রান আসেনি লিটন বাড়ুই। শেষ কবে আমরা এই চিত্র দেখেছি সেটা মনে করা খুব কঠিন হতে পারে। কামব্যাক, স্ট্রং কামব্যাক, স্ট্রং কামব্যাক হতে পারে। আপাতত কামব্যাকের প্ল্যাটফর্মটা হলো নিউ সিংহবাহিনী জুয়েলার্স বাউন্ডারি, লিটন বাড়ুইর ব্যাট থেকে। ব্যাটে বলে জমবে মজা, গোঘাটের সেরা কারা, সবুজ ঘাসের পিছে হুগলির আসল রাজা। হবে ধুমধুমার, কেউ পাবে না পার, 4-6 শুধু আজ ননস্টপ। এনডিসি কাপ, এনডিসি কাপ। 22 উইদাউট এনি লস। জুৎসই হয়নি। রান নেব কি নেব না, কিছুটা বোঝাপড়ার অভাব। দিন আজকে সঙ্গ দিতে পারে লিটন বাড়ুইর। শুরু সব সময় শেষ কথা বলে না, শেষের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। বেলা শুরু যেমন থাকে, বেলা শেষে সেটাও স্বাদ আপনাকে নিতে হবে। বোধহয় আজকে লিটন বাড়ুই বেলা শেষে সেই বার্তাটা দিয়ে রাখলেন, শেষ দুটো বল থেকে কামব্যাক এই মঞ্চে আমি করতে পারি এবং করছি। 2 ওভারের খেলা শেষ, 23 উইদাউট এনি লস, 23 বিনা উইকেটে 2 ওভার শেষে। ওভার সাই ব্রেক, বাবা। ওভার ব্রেক স্পন্সার্ড বাই নিউ সিংহবাহিনী জুয়েলার্স, প্রোভাইডার বিকাশ পাল এবং বিলাস পাল, ঠিকানা কয়াপাট বাজার, কালীতলা, বদনগঞ্জ, হুগলি। কালীমাতা ইলেকট্রিক, প্রোভাইডার শ্যামল মুখার্জি অ্যান্ড সন্স, ঠিকানা বদনগঞ্জ, ডিস্ট্রিক্ট হুগলি। সচিন হাটাল, তাকে কন্টিনিউ করানো হচ্ছে এবং কোথাও লিটন বাড়ুইর উপর একটু চাপ বাড়ানোর প্রচেষ্টা হতে পারে। ক্যাপ্টেনের মনস্তাত্ত্বিক ভাবনা, হতাশা কখনোই সামনের দিকে নিয়ে যাবে না লিটন বাড়ুই। তার চোখে মুখে কোথাও একটু হতাশার ছাপ, সেটাকে যত দ্রুত ঝেড়ে ফেলতে পারবে সেটাই বেটার হবে তার জন্য। বড় মঞ্চের খেলোয়াড়, সারা বাংলা জুড়ে স্বীকৃত ব্যাটার সচিন হাটাল। সহজে মাটি কেউ কাউকে ছেড়ে দেয় না, অর্জন করে নিতে হয় জায়গা, সেটা অর্জন করলেন লিটন বাড়ুই। একটু আগেই বলছিলাম বড় মঞ্চের খেলোয়াড়। কেউ পাবে না পার, 4-6 শুধু আজ ননস্টপ। এনডিসি কাপ, এনডিসি কাপ, মানে ক্রিকেটের মহাসংগ্রাম। এনডিসি কাপ, মহাসংগ্রামের এই মঞ্চে সংগ্রাম করতে হবে, উত্থান পতন হবে, চড়াই উতরাই থাকবে। হার মেনে মন খারাপ করলে চলবে না, মন ভালো রাখতে হবে। কপাল যদি খুব খারাপ হয় মন খারাপ করে লাভ নেই, কপাল যদি ভালো হয় এফোর্ট তোমাকে সফলতা এনে দিতে পারে। এভাবেই 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 ধুমধুমার, কেউ পাবে না পার, 4-6 শুধু আজ ননস্টপ। এনডিসি কাপ, এনডিসি কাপ, মানে ক্রিকেটের মহাসংগ্রাম। এনডিসি কাপ, এনডিসি কাপ, দেখা যাবে আজ। কামব্যাক করছেন, ধীরে ধীরে ট্র্যাকে ফিরছেন বনগার এই ছেলেটি লিটন বাড়ুই। 2টো ওভার বাউন্ডারি, 24-11 বল থেকে। হতাশা আপাতত পিছনে, সাফল্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার সিঁড়ি, উত্তরণের সিঁড়ি
সেটা বেয়ে উপরের দিকে উঠছেন লিটন বাড়ুই। নো বল, ফ্রি হিট আসবে। একটু কোথাও বাড়তি স্বাধীনতা, চোখে মুখে একটু আগেও যে হতাশার ছাপটা দেখছিলাম লিটন বাড়ুইর, চিত্রে পরিবর্তন আসছে। চোখ মুখ কথা বলছে, অভিব্যক্তি চেহারা স্পষ্ট, আত্মবিশ্বাসটা ফেরত পেয়েছেন এবং এই আত্মবিশ্বাসটা যেন আত্মতুষ্টিতে খুব দ্রুত না পরিণত হয়, তাহলে বিরাট বড় ভুল হয়ে যাবে। খেসারত দিতে হবে, অনেকটা পথ যেতে হবে। সচিন হাটাল কিভাবে কামব্যাক করবেন? ফ্রি হিট, ফ্রি হিট বড় শটে কনভার্ট করতে পারলেন না। ডাগআউট থেকে প্রতিনিয়ত বার্তা আসছে, রেকর্ড সংখ্যক মানুষ ডে ওয়ান প্রথম দিনেই উপস্থিত হয়েছেন নিউ ডোলেশ্বর ক্রিকেট ময়দান, ফুলুই, গোঘাট, হুগলি। লাইভ আসছে আইস রকার্সে ইউটিউবে। বত্রিশ বল থেকে 112 রান প্রয়োজন। এজ 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 শঙ্কর হাসদা মিস হয়েছে। স্লিপে খেলোয়াড় ছিলেন গোপাল সিং, তার নাগালের বাইরে। নিউ সিংহবাহিনী জুয়েলার্স বাউন্ডারি। হবে ধুমধুমার, কেউ পাবে না পার, 4-6 শুধু আজ ননস্টপ। এনডিসি কাপ, এনডিসি কাপ, মানে ক্রিকেটের মহাসংগ্রাম। এনডিসি কাপ, এনডিসি কাপ, দেখা যাবে আজ বাপের কে বাপ। এনডিসি কাপ। ভাগ্য বোধহয় সবসময় বীরেদের সঙ্গ দেয়। গতকাল এসসিএ কাপে শ্যামসুন্দরে একই ছবি ছিল। সৌরভ রয় লিটন বাড়ুইর ক্যাচটা ফসকেছিলেন স্লিপ অঞ্চলে, তারপরে লিটন বাড়ুই পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি, সামনের দিকে এগিয়ে গেছেন সাবলীলতার সঙ্গে, নিজেকে ভালোবেসে। এবারও এগোতে পারেন, এখানেও এভাবেই না, টাইমিং ভালো হয়নি এখানে, এগোনো আর সম্ভব হলো না। অনেক সময় মনে হচ্ছিল লিটন বাড়ুই বোধহয় আজকে অনেকগুলো বাধা টপকে এগোবেন, এই বাধাটা টপকানো হলো না, ফেরত যেতে হচ্ছে ডাগআউটে। ফার্স্ট উইকেট 40 রানের মাথায়। টাইগার দুর্দান্ত ক্যাচ নিলেন। এনডিসি কাপ, মানে ক্রিকেটের মহাসংগ্রাম। এনডিসি কাপ, এনডিসি কাপ। ওদিকে বাবাই আচার্যি বাঁকুড়া থেকে, বাবাইর বাড়ির মানুষ বিশেষ করে বাবাইর মা খুব উৎসাহিত। বাবাইর আম্পায়ারিং দেখার জন্য যতটা না, তার থেকে বেশি শুভাশিসের জিলিপি বাবাইর জন্য কিভাবে আসবে এটা নিয়ে। প্রত্যেক মাই সন্তানকে নিয়ে খুশি হয় যখন সন্তানের মুখে একটু মিষ্টি থাকে, এবং বাবাইর মুখটাও মিষ্টি হবে আজকে খেলার পরে। সৌজন্যে শুভাশিস, কামারপুকুর থেকে জিলিপি আসবে এবং সানসেট, সূর্য অস্ত যাচ্ছে এবং বলে যাচ্ছে আগামীকাল কাক ভোরে আবার আমি ফিরে আসব নতুন বার্তা নিয়ে, নতুন সকাল নিয়ে, নতুন আশা নিয়ে। এবং সে আশার সঙ্গে আপনিও হতে পারেন মর্নিং ওয়াকে। নিঃসন্দেহে নতুন সূর্যের একেবারে শুরুর দিকের আভাস, কিরণ, সেটা আপনাকে কোথাও একটু আলাদা অনুভূতি দিতে পারে, দেবে। অবশ্যই তার জন্য আগামীকাল সকালে আপনাকে মর্নিং ওয়াকে পৌঁছতে হবে। আমি তো অবশ্যই যাচ্ছি পল্লবের সঙ্গে, আপনিও মর্নিং ওয়াকে যান, হাঁটুন, শরীর ভালো রাখুন, নিজেকে সুস্থ রাখুন, স্বাস্থ্যই সম্পদ। রেহমান গ্যাপের ব্যবহার করার চেষ্টা না, কাকারামপুরা দ্রুততার সঙ্গে বল নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন। অলসতা সবসময়ই আপনাকে পল্লব গ্রাস করতে পারে, পিছনের দিকে নিয়ে যেতে পারে। আপনি আজ ভাবছেন কাল থেকে হাঁটতে যাব, পরশু ভাবছেন কাল থেকে মর্নিং ওয়াকে যাব, এই ভাবনাগুলো থেকে বেরিয়ে যান। যা করতে হবে আজই করতে হবে। এখন আপনি হাঁটতে পারেন, আগামীকাল সকালে মর্নিংয়ে আপনি হাঁটতে পারেন। আর আমাদের এখানে মেডিকেল ক্যাম্প হচ্ছে ডক্টর লালপাত ল্যাব, শুক্রবার 6ই ফেব্রুয়ারি। ব্লাড টেস্টের জন্য আপনারা আসতে পারেন স্বল্প খরচে। দীপল ফাইন লেগ, কি বলছে ক্যাপ্টেন কুল, তাকে যেতে হবে ডাগআউটে। নিউ সিংহবাহিনী জুয়েলার্স উইকেট। হবে ধুমধুমার, কেউ পাবে না পার, 4-6 শুধু আজ ননস্টপ। এনডিসি কাপ, এনডিসি কাপ, মানে ক্রিকেটের মহাসংগ্রাম। এনডিসি কাপ, এনডিসি।
নিউ ডোলেশ্বর মন্দির আজকে সোমবার, প্রচুর মানুষ বাবার কাছে নিজেদের মনের ইচ্ছে বলে গেছেন এবং আগামী 15ই ফেব্রুয়ারি পল্লব সম্ভবত শিবরাত্রি, সেদিনও অনেকে নিজের ইচ্ছের কথা বলবেন। প্রত্যেকের ইচ্ছে নিশ্চয়ই বাবা পূর্ণ করবেন, প্রত্যেককে ভালো রাখবেন। এটা অবস্থানগতভাবে, ভৌগোলিকভাবে, ঐতিহাসিকভাবে খুব বিখ্যাত জায়গা, আস্থার জায়গা হাজার হাজার মানুষের। আর তার কাছেই বসে আমরাও নিশ্চয়ই বাবার কাছে কিছু ইচ্ছের কথা বলে যাব পল্লবের জন্য। সেটা 6ই ফেব্রুয়ারি। পল্লবের কিছু ভালো হোক, সেকেন্ড ইনিংসটা খুব দ্রুত শুরু হোক পল্লবের, কারণ অনেকেই চিন্তায় রয়েছেন দ্বিতীয় ইনিংসের জন্য। 41, 2 উইকেটে, চতুর্থ ওভারের খেলা চলছে। শট, কানেকশন, পলি, তার ব্যাট থেকে এলো নিউ সিংহবাহিনী জুয়েলার্স ম্যাক্সিমাম। পিছে হুগলির আসল রাজা, হবে ধুমধুমার কেউ পাবে না পার, 4-6 শুধু আজ ননস্টপ। এনডিসি কাপ মানে ক্রিকেটের মহাসংগ্রাম, এনডিসি কাপ। এবং নিঃসন্দেহে ক্যামেরা পার্সন যেটা দেখাচ্ছে এই মুহূর্তে, একেবারে এই মুহূর্তে আকাশে রকেট আর এদিকে পলির রকেট, দুই রকেটের মেলবন্ধন, একটা আকাশে একটা বাস্তবের মাটিতে পটভূমিতে। এনডিসি কাপ মানে ক্রিকেটের মহাসংগ্রাম, এনডিসি কাপ দেখা যাবে আজ বাপের কে বাপ, এনডিসি কাপ। আকাশে আপনি যান কিংবা মাটিতে আপনি থাকুন, লক্ষ্য সব সময় সঠিক হওয়া উচিত, চলার পথে স্থির হওয়া উচিত। আর লক্ষ্য যদি সঠিক থাকে গন্তব্যে আপনি পৌঁছবেনই। পলি বোধহয় সেটাই বার্তা দিচ্ছে। সেরা কারা সবুজ ঘাসের পিছে হুগলির আসল রাজা, হবে ধুমধুমার কেউ পাবে না পার, 4-6 শুধু আজ ননস্টপ। এনডিসি কাপ মানে ক্রিকেটের মহাসংগ্রাম, এনডিসি কাপ বার্তা দিচ্ছে চলার পথে। উদ্দেশ্য যদি আপনার ঠিক হয়, লক্ষ্য যদি স্থির থাকে, অন্তরায় বাধা সামনে থাকতে পারে না। পলি, তার সামনে আপাতত বাধা নেই। 4 বল থেকে 18 রানে অপরাজিত পলি। রেহমান 6 বল থেকে 11, 4 ওভার শেষ, 59, 2 উইকেটে। 24 বল থেকে জয়ের জন্য প্রয়োজন 89 রান। 24 বল থেকে 89 রান প্রয়োজন। কমেন্ট্রি বক্সে একটু পরিবর্তন, ফ্লেভার, স্বাদ আপনাদের জন্য নিয়ে আসছে এই মুহূর্তে আমাদের বাংলায় সব থেকে ব্যস্ততম শিডিউল, যার কমেন্ট্রিতে ঝাড়গ্রামের ছেলে স্টার পল্লবকে আমি ওয়েলকাম জানাচ্ছি। ঠিক করেছো।
सर प्लीज कंटिन्यू। প্লিজ আমরা বারবার রিকোয়েস্ট করছি আম্পায়ারদের কাছে, আমরা দুই আম্পায়ারের কাছে রিকোয়েস্ট করছি স্যার প্লিজ ম্যাচটা কন্টিনিউ করবেন। আমরা আবারও রিকোয়েস্ট করছি দুই অফিসিয়াল। ওকে সো প্লিজ কন্টিনিউ বয়েজ। ফাইনালি উই আর ব্যাক। অবশ্যই বলতে পারি ইতিমধ্যে প্রথম 4 ওভারে পরিসমাপ্তি ঘটেছে। 4 ওভার থেকে রান সংখ্যা 59, 59। 24 বল আর 24 বল থেকে জয়ের জন্য প্রয়োজন রয়েছে 89 রানের, 89 ফ্রম 24 ডেলিভারিজ। चलिए 24 गेंदों में चाहिए यहां से 89। नया गेंदबाज बॉलिंग मार्क पर गेंदबाज सन्नू आए हैं, स्ट्राइक पर रहमान। पहली गेंद रहमान ड्राइव करते हुए, गैप था, गैप को ढूंढा है, मुन्ना दुल को हिलने का मौका भी नहीं दिया है। चल रहा হবে ধুমধুমার কেউ পাবে না পার 4-6 শুধু আজ ননস্টপ এনডিসি কাপ মানে ক্রিকেটের মহাসংগ্রাম এনডিসি কাপ। चलिए पहली गेंद से बाउंड्री आ चुकी है। रहमान जानते हैं कि यहां से ना हर ओवर आपको बड़ा बनाना पड़ेगा। रहमान across the line, one more biggie from the bat of Rahman. Singomaini Jewelers of boundary. এনডিসি কাপ মানে ক্রিকেটের মহাসংগ্রাম এনডিসি কাপ দেখা যাবে আজ বাপে। पहली दो गेंदों से आ चुकी है कुल मिला के 10 रन। स्कोर पहुंच चुका है अब 69 तक। रहमान के पास वो क्वालिटी है और रिसेंट पास्ट में ना लास्ट 6 महीना जिस तरह से रहमान बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपको याद होगा ISCL इंडियन सॉफ्ट बॉल क्रिकेट लीग, उस टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट खिलाड़ी बनकर ये सामने आए हैं रहमान। बीच मैदान में जहां लिटन बारुई को वापस जाना पड़ा है, दीप पॉल को जाना पड़ा है वापस, रहमान क्या गेम चेंजर बन सकते हैं। एक और बड़ा शॉट, जब तक रहमान है, जब तक पॉली है, तब तक बैटिंग टीम ओम साई बाबा की सांसें चल रही है। एक और बाउंड्री। 4-6 শুধু আজ ননস্টপ এনডিসি কাপ মানে ক্রিকেটের মহাসংগ্রাম এনডিসি কাপ। कोई किसी को जगह नहीं छोड़ेगी। मैदान के चारों तरफ ये दृश्य देखिए, जो लोग चेयर में बैठे हुए थे, जो लोग मानो थोड़ा सा जमीन में रेस्ट कर रहे थे, वो भी खड़े हो चुके हैं। हाई वोल्टेज मैच एनडीसी कप। ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार गिरने के बाद थोड़ी सी स्किट किया है गेंद। क्या फैसला आएगा ऑफिशियल? वो कह रहे हैं लीगल डिलीवरी है और एक रन यहां पे मिल भी जाएगा। बैटिंग टीम उनके पास रिव्यू अवेलेबल है, व्हाइट बॉल के लिए रिव्यू का मांग की गई है बैटिंग टीम के तरफ से। हाई वोल्टेज मैच, बड़ा मुकाबला, जो टीम जीतेगी वो टीम पहुंचेगी सीधा सेमीफाइनल में। थर्ड एम्पायर के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाबा आचार्य, चेक करते हुए यहाँ पे ऑफिशियल।
फैसला क्या आएगा? क्या ये लीगल बॉल है या फिर व्हाइट बॉल है? फैसला क्या आएगा? बाबा आचार्य थर्ड अंपायर। इट्स अ फेयर डिलीवरी, इट्स ए लीगल बॉल, दैट मींस रिव्यू लॉस्ट। जो रिव्यू आपके पास था, रिव्यू आपने गवा दिया है इस बॉल पर। पॉली ऊंची गई है इस बार, कैच का मौका, पकड़ेंगे कैच मुन्ना थुल, बढ़िया कैच, पॉली लौटेंगे वापस, बिग मैन पॉली डिपार्ट्स। विकेट यहां पे आ चुकी है और पॉली जो कि लगातार न बड़े शॉट्स के साथ डील कर रहे थे, प्रीवियस ओवर में 3 गेंदों में 3 छक्का आ चुका था वहां पे पॉली के बैट से, उनको जाना पड़ा है वापस। बीच मैदान में संगम तिवारी प्रीवियस मैच में कुछ खास कर नहीं पाए थे, लेकिन यह बड़ा मौका है जब आपके टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज डगआउट चले गए हैं, क्या संगम कुछ खास कर पाएंगे? संगम तिवारी ऊंची गई है, एक और विकेट आने की संभावना। सचिन हटाल, एक्सीलेंट कैच, one more wicket, that means wicket number 4. হবে ধুমধুমার কেউ পাবে না পার 4-6 শুধু আজ ননস্টপ এনডিসি কাপ মানে ক্রিকেটের মহাসংগ্রাম। एक वक्त ऐसा लगा था जब रहमान और पॉली बैट कर रहे थे कि मुकाबला ना आखिरी ओवर तक जाएगा और बड़ा क्रंची सा होगा, लेकिन यहां अब भी चांस है, लेकिन जो दो विकेट आपने गंवाया ना पॉली और संगम तिवारी के रूप में, ये आपके ऊपर प्रेशर डालेगा, ये आपके ऊपर थोड़ा सा दबाव ज्यादा करेगा। उसी बीच 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 5 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 74 तक, 74, लॉस ऑफ 4 विकेट, 18 गेंद, 18 बॉल से अब चाहिए यहां से जीतने के लिए 74। हाफ स्कोर अपने बना चुके हैं, अब यहां से आपको और आधा बनाना है। रहमान लो फुल टॉस गेंद फ्लिक कर दिया है, पीछे फील्डर नहीं, यहां पर है नहीं, मिल जाएगा चौका, बाउंड्री बाउंड्री बाउंड्री। আসল রাজা হবে ধুমধুমার কেউ পাবে না পার 4-6 শুধু আজ ননস্টপ এনডিসি কাপ মানে ক্রিকেটের মহাসংগ্রাম। रहमान अकेला लड़ते हैं यहां पे, और 11 गेंदों का सामना किए हैं, 29 पर खेल रहे हैं, प्रेशर में डालते हुए अगेंस्ट टीम को। सीधा बैट, पीछे फील्डर बन के रह जाएंगे दर्शक, फील्डर बनेंगे दर्शक और दर्शक बनेंगे यहां पर दीवाने। मिलेगा 1 बाउंस बाउंड्री, शानदार। ধুমধুমার কেউ পাবে না পার 4-6 শুধু আজ ননস্টপ এনডিসি কাপ মানে ক্রিকেটের মহাসংগ্রাম। साइड स्क्रीन के सामने जो लोग खड़े हैं, प्लीज थोड़ा सा हमारे साइड स्क्रीन छोड़ दीजिए। 2 गेंदों से 2 बाउंड्री आ चुकी है, रहमान मूड में आते हुए अक्रॉस द लाइन, मिसकनेक्टेड शॉट है, लेकिन क्या हुआ है बीच मैदान में जो नहीं होना चाहिए था ओम साई बाबा के लिए वही हुआ है। विकेट विकेट विकेट, छोड़ना पड़ेगा वापस रहमान को, वाइस कान दिलाते हुए सफलता। बहुत बड़ा विकेट है, बहुत बड़ा विकेट है इस मैच के लिहाज से ना, क्योंकि रहमान अगर इस इनिंग्स को देखेंगे ना, ऐसा लग रहा था कि रहमान जब तक रहेंगे वो मुकाबला में फाइट करते रहेंगे, रहमान जब तक रहेंगे वो बैटल जारी रहेगा, लेकिन रहमान का वापिस जाना मतलब प्रेशर और बढ़ेगा। अब यहां से क्या वो बीच समुंदर से डूबती हुई नैया को यहां पे किनारे पे ला पाएगी ये टीम? ओम साई बाबा, वेट एंड वॉच। चलिए 15 गेंदों में चाहिए यहां से 66। न्यू बैटर अभिजीत आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, सामने कौन? खान साहब, भाईस खान। अभिजीत मेरी एंट्री लेट है पर सबसे ज्यादा ग्रेट है, लेट एंट्री पर ग्रेट एंट्री। छेरा
এনডিসি কাপ মানে ক্রিকেটের মহাসংগ্রাম। এনডিসি কাপ দেখা যাবে আজ कोई किसी को जगह नहीं छोड़ेंगे। एक शेर है तो फिर दूसरा सवा शेर है, क्योंकि ये डू और टाई मैच। खड़े 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 खड़े, कोई फुट मूवमेंट नहीं, हाथों के सहारे, with the rhythm, with the style, one more big কেউ game। পাবে না পার, 4-6 শুধু আজ ননস্টপ। এনডিসি কাপ মানে ক্রিকেটের মহাসংগ্রাম। क्या मुकाबला चल रहा है ना। 94 तक पहुंच चुके हैं स्कोर। अब 13 गेंदों में चाहिए यहां से 54 रन। 13 गेंदों में चाहिए 54। आपको याद दिला दूं, ये टूर्नामेंट में हम एक ओवर में 36 रन भी देख चुके हैं। तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन फेयर एंड लव एंड वेयर। वन मोर बिगी, अभिजीत कहां छुपा के रखे थे इस बल्लेबाज को। হবে ধুমধুমার, तीन কেউ পাবে गेंदों না में পার, छक्कों की 4-6 हैट्रिक से শুধু लगाया আজ है। non-stop। 3 छक्का अभिजीत के बैट से। এনডিসি কাপ মানে ক্রিকেটের মহাসংগ্রাম। এনডিসি কাপ দেখা যাবে আজ বাপের কে বাপ। এনডিসি কাপ। रहमान वापस गए हैं, लेकिन रहमान जहां से स्कोर कार्ड को छोड़े थे उस जगह से ना स्कोर कार्ड में रफ्तार पकड़ा है अभिजीत की बल्लेबाजी ने। 3 गेंदों से 3 छक्का। टीम का स्कोर 100 पूरा हो चुका है, 100 पूरा हो चुका है स्कोर कार्ड में। अब 12 गेंदों में चाहिए 48 रन। और आजकल के जो बच्चे हैं, जो आजकल के लड़के हैं ना, वो सिंगल डबल के साथ भैया हिसाब नहीं लगाते हैं, वो हिसाब लगाते हैं छक्कों के साथ। मतलब 12 गेंदों में चाहिए आपको 8 छक्का। 8 छक्का लगाइए, सेमीफाइनल का टिकट को अपने पॉकेट में डालिए। यह है इक्वेशन। 12 गेंद 8 छक्का, दैट्स द इक्वेशन। सो कम ऑन पब्लिक, एक बार जोरदार ताली हो जाए इस मैच के लिए। कम ऑन एवरीवन। 12 बॉल থেকে 48 বল হাতে সন্নু কে নিয়ে আসা হয়েছে। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गिरने के बाद थोड़ी सी स्किट, डॉट के साथ शुरुआत, डॉट बॉल। और इस सिचुएशन में ना, ये डॉट बॉल सिर्फ डॉट नहीं है, ये 24 कैरेट खारा सोना है। 24 कैरेट खारा सोना, गोल्डन डिलीवरी सन्नू। 11 गेंदों में 48 चाहिए, दोनों तरफ प्रेशर है। प्रेशर कहां नहीं है ना, हर जगह प्रेशर है। वो क्लास 10th का एग्जाम देने जाओगे वहां प्रेशर है, क्लास 12th का एग्जाम देने जाओगे वहां प्रेशर है, और जिंदगी का हर पड़ाव में प्रेशर है। प्रेशर को झेलेगा तभी तो लड़का क्रिकेट खेलेगा। पल्ले के बाहरी किनारा, कैच का मौका, एज्ड एंड गॉन। शुभंकर साहा, विकेट। 12 गेंदों में 48 चाहिए था। ऐसा लग रहा था कि ओम साई बाबा के लिए ना, अभिजीत का बैट से जो 3 छक्का आया है, वो 3 छक्का मानो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंका है, ऑक्सीजन को अंदर लाया है। लेकिन पहली 2 गेंदे से 2 डॉट बॉल। अब मुकाबला में दोबारा अलॉय 11 उलुबेड़िया की टीम आगे। 10 गेंदों में अब चाहिए 8 छक्का। 10 गेंद 8 छक्का, गजब का यह मैच, पैसा वसूल मैच। एनडीसी कप फुलुई गोघाट हुगली के मैदान से सीधा लाइव आ रहा है, आयुष रॉकर के माध्यम से आपके मोबाइल फोन तक, टेलीविजन तक। 10 गेंदों से 48 रन। बहुत खुश होंगे हमारे इस टूर्नामेंट कमेटी के बैकबोन सुभाषिस दा। कमाल का वातावरण, गजब का एटमॉस्फेयर। सन्नू विकेट दिला चुके हैं, लेकिन बल्लेबाजी में अब बीच मैदान पर आए हैं हिमांशु जिंदल। काफी बाहर, व्हाइट बॉल। गलती कर दिया इस बार मुन्ना धूल ने। ये थ्रो इतना तेज नहीं होना चाहिए था, वही कह रहे हैं वहां पे सन्नू। चौका होते होते बचा ना, चौका होते होते बचा। सचिन हटाल अगर बैकअप नहीं देते तो चौका के लिए निकल जाती है गेंद। सिंगल मिला है, व्हाइट के साथ एक और रन का इजाफा, कुल मिला के 2 रन स्कोरबोर्ड पर। 10 गेंदों में अब चाहिए 46। व्हाइट बॉल आया है, व्हाइट के साथ एक और रन आया है, टोटल 2 रन स्कोरबोर्ड पर। 10 गेंदों में चाहिए 46, 46। अभिजीत सामने सन्नू। सब कुछ देखने को मिला है, अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद मार रहे मुन्ना धुल।
गेंद पकड़ते तो डॉट होता, लेकिन बाई के साथ चौका है। एनडीसी कप माने क्रिकेटेर महासंग्राम। What a match! What a match! पैसा वसूल मैच। You guys are watching NDC Cup। 9 गेंदों में अब चाहिए यहां से 42 रन। अभिजीत, क्या अभिजीत के पास वो काबिलियत है? 3 छक्का ऑलरेडी लगा चुके हैं। सामने वाली गेंद ड्राइव करते हुए, पीछे टाइगर है। टाइगर अभी भी जिंदा है, वही कह रहे हैं टाइगर। गेंद को पकड़ा है टाइगर ने, रन नहीं आएगा। डॉट बॉल। 8 गेंदों में चाहिए 42 रन। डे 1 पहला दिन, और आज पहला दिन में ही ना ब्लॉकबस्टर मैच, डू और डाई मैच हम देख रहे हैं। जो टीम जीतेगी वो पहुंचेगी सेमीफाइनल में, जिसको मिलेगा हार उन्हें करना पड़ेगा एक और साल इंतजार। सामने वाली गेंद इस बार गैप को ढूंढा है, निकल जाएगी गोली की रफ्तार में, मैदान को चीरती हुई गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। बाउंड्री। ধুমধুমার কেউ পাবে না পার, 4-6 শুধু আজ ননস্টপ। এনডিসি কাপ মানে ক্রিকেটের মহাসংগ্রাম। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, वही कहा जा रहा है बीच मैदान में। अभिजीत सीधा बैट, सचिन हटाल पकड़ेंगे कैच। ये वो कैच था या फिर मैच था? मानो उस सलामी बल्लेबाज, रिनाउंड बल्लेबाज के रूप में अभिजीत तो थे वहां पे मैदान में, उनको जाना पड़ेगा वापस। और अभिजीत का विकेट मतलब ओम साईं बाबा के मानो उस कॉफिन में आखिरी कील को ठोक दिया है अलोई 11 उलुबेड़िया ने। 7 ओवर की हो जाएगी समाप्ति। 7 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा 110, 110, लॉस ऑफ 7 विकेट। अब 6 गेंदों में चाहिए जीतने के लिए 38 রান। 6 বল থেকে 38। বলতে পারি মানুষজন ইতিমধ্যেই যেন মাঠ ছাড়তে শুরু করেছেন, কিন্তু মাঠ ছাড়লে হবে না। আমরা জানি ক্রিকেট মহান অনিশ্চয়তার খেলা। ক্রিকেট ইজ আ গেম অফ গ্লোরিয়াস अनसर्टेनिटी। 6 गेंद 38 रन, 6 छक्का लगाएंगे तो भी नहीं होगा, लेकिन क्रिकेट है ना, आखिरी बॉल तक वेट करना पड़ेगा। चलिए गेंदबाजी के मोर्चे पर पंजाब का यह सुपुत्र मार्वेलस मनीष मन्नू आ चुके हैं बॉलिंग मार्क पर। सामने कौन? मैन फ्रॉम देहरादून हिमांशु जिंदल। पहली गेंद रुक जाइए। क्या पिक्चर अभी भी बाकी है? वाइड आई है, वाइड के साथ एक और रन का कम होगा वहां पे, मतलब 6 गेंदों में आप 6 छक्का लगाओगे तो फिर मुकाबला सुपर ओवर तक जा सकता है। लेकिन यार हिमांशु जिंदल इतिहास के पन्नों में तो बहुत बार अपने नाम लिखे हैं। छोटा गेंद इस बार पटका हुआ गेंद, पुल लगाना चाहते थे लेकिन मनीष अच्छी सोच, या फिर करना कुछ और चाहते थे, हुआ कुछ और है। कुछ भी हो, मनीष के लिए तो डॉट बॉल आया है। मानो अलोई 11 उलुबेड़िया के लिए थोड़ा सा ऑक्सीजन वापिस आया है। 5 गेंदों में चाहिए अब 37। सिर्फ लाइन और लेंथ पे इनको डालना है मनीष को। अनप्लेबल डिलीवरी। और मनीष, आपको याद होगा इसी इनिंग्स में लिटन बारुई को बहुत परेशान किए थे, बहुत ज्यादा परेशान किए थे लिटन बारुई को। और अब वो फाइनल ओवर डालते हुए, स्लॉग ओवर डालते हुए, इंपॉर्टेंट ओवर डालते हुए मैच को अपने तरफ खींच दिया है। एक और वाइड आएगा लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा यहां पे। मनीष भी जानते हैं कि 4 गेंदें हैं, 4 गेंद अगर मैं सीधा सीधा डालूंगा, डॉट छक्का भी खाऊंगा, फर्क नहीं पड़ेगा। 4 में 36 चाहिए। 4 बॉल तक 36 रन। एनडीसी कप 26 सीजन 7। बैक ऑफ द हैंड, हम कह सकते हैं बैक ऑफ द हैंड। अच्छी गेंद, एक और डॉट यहां पे आ चुकी है। चलिए अब यहां से मुकाबला में सिर्फ अब चारिता सा बचा हुआ है ना। ओम साई बाबा निराश होंगे। उनके उस सलामी बल्लेबाज नहीं चले ना, सलामी बल्लेबाज अगर चलते मुकाबला कुछ और होता, लेकिन गेंदबाजी जबरदस्त नजर आई है टीम उलुबेड़िया से। नो बॉल है यहां पे। डांट पड़ेगा, बिल्कुल डांट पड़ेगा यहां पे, क्योंकि ये गलती नहीं करना चाहेंगे ना। 3 बॉल में अब चाहिए यहां से 35 रन।
बिल्कुल अंतिम पड़ाव में हम आ चुके हैं और जीत लगभग वहां पे पुख्ता कर चुकी है अलो 11। हम जब जब कह रहे हैं कि यार लगभग जीत पुख्ता हो चुकी है, तब तब वाइड आ रही है या फिर नो बॉल आ रही है। सुकमल दास मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि इट्स ए वाइड बॉल, इट्स ए वाइड बॉल। वाइड और नो बॉल ये मसला से थोड़ा सा बचना पड़ेगा ना। मनीष एक और बड़ा शॉट, 6 रन सीधा कमेंट्री बॉक्स पर उछाला है, मानो कमेंट्री बॉक्स হবে तोड़ छक्का। ধুমধুমার, কেউ পাবে না পার, 4-6 শুধু আজ ননস্টপ। এনডিসি কাপ, এনডিসি কাপ। एक और छक्का। ये काम थोड़ा जल्दी करना था हिमांशु जिंदल को, ज्यादा गेंदें मिले भी नहीं है ना हिमांशु जिंदल को, लेट आए बल्लेबाजी करने के लिए। अगर टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर थोड़ा बहुत छक्के लगा जाते तो शाम शायद कुछ और होता। इसी के साथ डे 1 पहला दिन का मुकाबला होगा खत्म और सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन चुकी है ओलो 11 उलुबेड़िया। मैनी कंग्रेचुलेशन ओलो 11 उलुबेड़िया। बल्लेबाजी में शानदार बैटिंग और गेंदबाजी में मनीष, सचिन हटाल, फैज खान, जबरदस्त गेंदबाजी, सब कुछ को साथ लेकर पहला टीम बनकर सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है ओलो 11 उलुबेड़िया।